नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन व सामीन, जामिया अनवारिया ऑफिशियल चैनल पर आपके लिए ये मिनहाजुल अरबिया के और फंडामेंटल्स ऑफ तजवीद के दुरूस जो है अपलोड किए जाते हैं, उसमें से ये नशिस्त मिनहाजुल अरबिया की जो है हम इसमें ये किताब मिनहाजुल अरबिया सैयद नबी अल हैदराबादी रहिमहुल्लाह की, और इसका जो है दर्स नंबर 7 हम शुरू कर रहे हैं आज। अद-दर्सुस साबिअ। मैंने सारा सबक जो है लिख दिया है बोर्ड पर। सबक 3 हिस्सों में है। फर्स्ट पार्ट यहाँ आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, और इसका सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये थर्ड पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। और इसका पहला हिस्सा अरबी का मतन है, मतने दर्स, मेन मैटर ऑफ द लेसन, ये जो है फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट है असीला यानी क्वेश्चंस, तो अरबी में सवालात और उसके जवाबात। और थर्ड पार्ट है तर्जुमा करो, ट्रांसलेट इनटू अरबिक, ट्रांसलेट इन अरबिक, ये अरबी में तर्जुमा करना है। उर्दू में जो है जुमले दिए गए हैं और अरबी में इसके तर्जुमे, उर्दू में जुमले, अरबी में तर्जुमे। तो ये पहले हिस्से में जो है कुछ 7 जुमले आए हैं, जिसमें यानी सवालात हैं और उसके जवाबात हैं ये दर्स में। और ये दूसरे हिस्से में तो हम इसको बाद में देखेंगे, ये जो है इसी को लेते हैं मतने दर्स, ये मेन बॉडी ऑफ द लेसन, मेन मैटर ऑफ द लेसन, ये मतन है सबक का, जिसमें मौल साहब सैयद नबी रहिमहुल्लाह ने 2 जो है इंटरोगेटिव्स और इंट्रोड्यूस किए हैं। 2 इंटरोगेटिव्स, 2 जो है सवालिया जो है कलिमे आइना और कैफ़ा का इजाफ़ा किया है। वही चल रहा है जुमले इस्मिया ख़बरिया, जुमला इस्मिया ख़बरिया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और जिसमें जुमला इस्म से जो है शुरू होता है जुमला इस्मिया, और उसकी ख़बर दी जाती है उस इस्म के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है तो वो उसकी ख़बर है, प्रेडिकेट जो आप अंग्रेज़ी में बोलते हैं, वही है। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं। और ये 2 जो है इंटरोगेटिव्स हुरूफ इस्तिफ़हाम लाए हैं, आइना और कैफ़ा, आइना और कैफ़ा। आइना के माना कहाँ, वेर, आइना के माना कहाँ, वेर, और कैफ़ा के माना कैसा, हाउ, कैफ़ा के माना कैसा, हाउ। याद रखने के लिए आइना तो आप जो है याद रखना है आपको ख़ास तौर से, आइना यानी कहाँ, वेर, और कैफ़ा कैसा, कैफ़ा कैसा, कैफ़ा कैसा, हाउ, कैफ़ा कैसा, हाउ। तो कहाँ और कैसा ये 2 ही जो है हुरूफ इस्तिफ़हाम इसमें लाए हैं इस सबक में। और मुकालमा जो है इसमें मुकालमे की शक्ल में, गुफ्तगू की शक्ल में, और ये सवालात और जवाबात की शक्ल में ये मुकालमा है। तो ये बातचीत हो रही है, यहाँ से शुरू हो रहा है सबक। पहला जुमला है आइनल वलदु। आइना के माना है कहाँ, आइनल वलदु, आइना के माना है कहाँ, और अल वलदु लड़का। वलदुन जो है एक या कोई लड़का, उसको अलिफ लाम लगाइए तो वो क्या हो जाएगा, लड़का। यानी अंग्रेज़ी में हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, वक्त बहुत जो है वो हो जा रहा है। इससे पहले हम अर्ज़ कर दिए पिछली नशिस्त में से ही हमने अरबी तहरीर, अंग्रेज़ी तहरीर को हमने हज़फ कर दिया है। इसको साथ ही साथ ओरली हम कर देंगे, लेकिन लिखने का काम नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ हम कर देते हैं। आइनल वलदु,
ऐना कहाँ, अल वलदु लड़का, ऐनल वलदु तो लड़का कहाँ है, ऐना के माने कहाँ, अल वलदु लड़का तो लड़का कहाँ है। तो अंग्रेजी में क्या होता है, अल वलदु ऐना था, लेकिन सवालिया निशान जो होता है, सवालिया कलमा हर्फ इस्तिफहाम जो है वो उससे सवाल शुरू होता है। तो ऐनल वलदु, ऐना को पहले कर दिए और वलद को बाद में कर दिए। अल वलदु ऐना ही था, लड़का कहाँ, लेकिन ऐनल वलदु लड़का कहाँ है अब बन गया सवाल। ऐनल वलदु लड़का कहाँ है। वेयर इज द बॉय, वेयर इज द बॉय। ये पाशा इससे पहले सवाल किए थे हम, ये चूंकि अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए इत्मीनान से द और दी कहीं भी बोल देते हैं, लेकिन बेफिक्री से बोलते तो हैं, लेकिन पाशा का जो सवाल था उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो अब देखिए बॉय, तो इसमें ओ की आवाज़ आ रही, साउंड ये क्या है, वॉवेल का साउंड है। वॉवेल साउंड से पहले आप दी बोल सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहता। दी लॉर्ड, दी गॉड, दी ऑलमाइटी, ओ लॉ, ये जो दिख रहा आपको गॉ, ये ओ, ये जो ये आवाज़ है ये वॉवेल साउंड है, उससे पहले द को आप दी बोल सकते हैं जी। वेयर इज दी बॉय। अच्छा, अल वलदु अलल कुर्सी, तो देखिए अल वलदु लड़का, ठीक है, द बॉय, अलल कुर्सी, अला आपको मालूम है पिछले जो है असबाक में हम कुछ 5 जो है हुरूफ जार करे थे, अला, ली, मिन, इला और क्या था, कुछ 5 थे वो, खैर अला, अल वलदु अलल कुर्सी, अला के माने पर हैं ऊपर, अल वलदु लड़का, द बॉय, अलल कुर्सी कुर्सी पर है, तो लड़का कुर्सी पर है। अल वलदु अलल कुर्सी, लड़का कुर्सी पर है। द बॉय इज ऑन द चेयर, द बॉय, द बॉय इज ऑन द चेयर। अब ऐनल कुर्सीयू, कुर्सी कहाँ है, अब ज़्यादा मैं इस पर तबसरा नहीं करता। ऐनल कुर्सीयू, कुर्सी कहाँ है, तो अल कुर्सीयू अलल अर्ज़ी, अल कुर्सीयू कुर्सी, अलल अर्ज़ी ज़मीन पर है, अर्ज़ जो है ज़मीन, ग्राउंड, तो अल कुर्सीयू अलल अर्ज़ी, कुर्सी ज़मीन पर है। द चेयर इज़ ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द चेयर इज़ ऑन द ग्राउंड या ऑन द अर्थ भी बोल सकते हैं, ज़मीन पर। ऐनल कलमु, कलम कहाँ है, कलम कहाँ है, ऐनल कलमु, कलम कहाँ है। तो फिर जवाब दिया जा रहा है अल कलमु, कलम, फिल जैबी, जैब अरबी लफ्ज़ है, उसी से हम उर्दू में जेब बोलते हैं। तो अल कलमु कलम, द पेन, फिल जैबी जेब में है, इज़ इन द पॉकेट, तो अल कलमु फिल जैबी, अल कलमु फिल जैबी, कलम जेब में है। द पेन इज़ इन द पॉकेट, द पेन इज़ इन द पॉकेट। उसके बाद कैफल वलदु, कैफा कैसा आपको मालूम है, अल वलदु लड़का, तो कैफल वलदु लड़का कैसा है, कैफल वलदु लड़का कैसा है। तो अल वलदु लड़का, द बॉय। अच्छा, कैफल वलदु लड़का कैसा है, हाउ इज़ द बॉय, हाउ इज़ द बॉय। अच्छा, अल वलदु तय्यिबुन, लड़का अच्छा है, तय्यिब का लफ्ज़ है अच्छे के लिए, तय्यिबुन अच्छा, गुड, तो अल वलदु तय्यिबुन लड़का अच्छा है, अल वलदु तय्यिबुन लड़का अच्छा है। द बॉय इज़ गुड, द बॉय इज़ गुड। ऐन समकु, अब एक लफ्ज़ आया नया समकुन का, समकुन मछली को बोलते हैं, तो ये ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा हो गया हमारे। समकुन का लफ्ज़ क्या है, मछली के लिए आता है अरबी में। तो ऐन समकु, मछली कहाँ है, ऐन समकु मछली कहाँ है। तो अस्समकु फिल माई,
अच्छा, ऐन अस्समकु मछली कहाँ है, वेयर इज दी फिश, वेयर इज दी फिश। उसके बाद अस्समकु फिल माई, अस्समकु मछली, द फिश फिल माई पानी में है, अस्समकु फिल माई मछली पानी में है, द फिश इज इन द वाटर, द फिश इज इन द वाटर। अब देखिए, अब ये छठा जुमला है ऐन ज़हरु, ये सवाल हो रहा है ऐन ज़हरु, ज़हर बोलते हैं फूल को, ज़हरुन फूल, अज़्ज़हरु फूल, ऐन ज़हरु फूल कहाँ है। देखिए ऐन कहाँ, अज़्ज़हरु फूल, तो ऐन ज़हरु फूल कहाँ है, ऐन ज़हरु फूल कहाँ है, वेयर इज़ दी फ्लावर, फ्लावर बोलते हैं आप लेकिन सही तलफ़ुज़ फ्लावर है, वेयर इज़ दी फ्लावर, फूल कहाँ है। तो अज़्ज़हरु अला शजरी, अभी एक नया लफ्ज़ क्या है, शजर का, वैसे शजर पिछले असबाक में भी आ चुका, तो शजर के माना है दरख्त के, ट्री। अज़्ज़हरु तो फूल, द फ्लावर, अला शजरी दरख्त पर है, झाड़ पर है, दरख्त पर है, तो ऑन द ट्री, द फ्लावर इज ऑन द ट्री। अज़्ज़हरु अला शजरी फूल दरख्त पर है, द फ्लावर इज ऑन द ट्री, द फ्लावर इज ऑन द ट्री। अच्छा, कैफ़ा ज़हरु, कैफ़ा बोले तो कैसा, और ज़हर अज़्ज़हर फूल, तो कैफ़ा ज़हरु फूल कहाँ गया, कैफ़ा ज़हरु फूल कैसा है, कैफ़ा ज़हरु फूल कैसा है, हाउ इज़ दी फ्लावर, हाउ इज़ दी फ्लावर। अज़्ज़हरु जमीलुन, जमीलुन के माना खूबसूरत, अज़्ज़हरु फूल, द फ्लावर जमीलुन खूबसूरत है, इज़ ब्यूटीफुल, अज़्ज़हरु जमीलुन फूल खूबसूरत है, तो द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। ये जनाब पहला हिस्सा मतने दर्स, यानी कि ये मतने दर्स हमने तकमील कर लिया है। यहाँ पर आके ये 7 सवालात और उनके जवाबात के साथ ये जो है मतने दर्स हमारा पहला हिस्सा ख़त्म हो गया। यहाँ से आइए अब ये दूसरा हिस्सा, ये क्या है, अस्इला, क्वेश्चंस, सवालात, सुआलुन की जमा अस्इला, सुआलुन बोले तो सवाल, अस्इला उसकी जमा तो क्वेश्चंस। अब इसमें अरबी में जो है क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स, ये हमारा दूसरा हिस्सा है सबक का। अब हमको क्या करना है, सवाल दिया हुआ है अरबी में, जवाब हमको अरबी में देना है, ठीक है। तो पहला जुमला, पहला सवाल है कैफ़ा अंता। देखिए आप, कैफ़ा कैसा, कैफ़ा कैसा याद रखने के लिए, कैफ़ा कैसा, कैफ़ा कैसा, अंता तू, तो कैफ़ा अंता तू कैसा है, तो उसका जवाब देना है अरबी में। आप बोलेंगे क्या, तू कैसा है, तो क्या बोलेंगे, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ बोलेंगे ना, तो मैं अच्छा हूँ, तो अना तय्यिबुन, अना तय्यिबुन, आई एम गुड या आई एम ओके बोलने के वास्ते, आई एम कीपिंग वेल बोलने के वास्ते अना तय्यिबुन। फिर ऐना अंता, उसको उर्दू में मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। ऐना अंता असल में क्या है, हमको उतना यानी मतलब सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, अरबी में ही सवाल किया जा रहा है, अरबी में जवाब देना है। ऐना अंता, ऐना कहाँ, अंता तू, मतलब तू कहाँ है, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। हम हैदराबाद में रहते हैं, उसकी मुनासिबत से हम बोल रहे हैं अना फी हैदराबाद, मैं हैदराबाद में हूँ, आई एम इन हैदराबाद, ठीक है। फिर ये तीसरा सवाल है ऐनल कलमु, ऐना कहाँ, अल कलमु जो है पेन, तो वेयर इज़ द पेन, कलम कहाँ है वो पूछा जा रहा है, तो अल कलमु फिल जैबी, दी
पेन इज इन द पॉकेट, कलम जेब में है, जी कलम जेब में है। अल कलमु फिल जैबी। ऐनल उस्ताजु, ये अरबी में सवाल है, उसका अरबी में जवाब देना है। ऐनल उस्ताजु समझने के लिए उसको हम उर्दू में भी पढ़ लेंगे, अंग्रेजी में भी बोल देंगे। ऐनल उस्ताजु, उस्ताद कहाँ हैं? तो अल उस्ताजु अलल कुर्सी। ऐनल उस्ताजु, वेयर इज़ दी टीचर, उस्ताद कहाँ हैं? अल उस्ताजु द टीचर अलल कुर्सी ऑन द चेयर, इज़ ऑन द चेयर। अल उस्ताजु अलल कुर्सी, द टीचर इज़ ऑन द चेयर, उस्ताद कुर्सी पर हैं। जी। अलल कुर्सी ही भी बोले तो चलेगा या अलल कुर्सी इतना ही काफ़ी है बोलना? नहीं, कुर्सीयुन लफ्ज़ है, कुर्सी, कुर्सीउन लफ्ज़ नहीं है। कुर्सीयुन बग़ैर तजदीद के लफ्ज़ नहीं है, वो तजदीद के साथ है, कुर्सीयुन। तो इस वास्ते जो है उसको जो है आप बोलेंगे कुर्सी, कुर्सीयुन जाके अल कुर्सीयु हुआ, उससे पहले आला लगा दिए तो अलल कुर्सी, ये तजदीद के साथ रहेगा। ऐनल उस्ताजु, उस्ताद कहाँ है? वेयर इज़ द टीचर? अल उस्ताजु अलल कुर्सी, उस्ताद कुर्सी पर हैं, द टीचर इज़ ऑन द चेयर। ऐनल कुर्सीयु, कुर्सी कहाँ है? वेयर इज़ द चेयर? तो जवाब देंगे हम, अरबी में सवाल है, अरबी में जवाब देना है। अल कुर्सीयु अलल अर्ज़ी, अल कुर्सीयु अलल अर्ज़ी। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर तजदीद है, कुर्सीयुन जाके अलिफ लाम आया तो वो अल कुर्सीयो हो गया, अल कुर्सीयु अलल अर्ज़ी। तो कुर्सी ज़मीन पर है, द चेयर इज़ ऑन द ग्राउंड, या द चेयर इज़ ऑन द अर्थ भी बोल सकते हैं। कैफल उस्ताजु, तो कैफा कैसा, अल उस्ताजु उस्ताद, कैफल उस्ताजु उस्ताद कैसे हैं? हाउ इज़ द टीचर? तो अल उस्ताजु तय्यिबुन, अल उस्ताजु तय्यिबुन। देखिए अब यहाँ पर भी या, ये लफ्ज़ में भी मुशद्दद है, इस पर तजदीद है, 2 मरतबा या की आवाज़ आएगी, तय्यिबुन। अल उस्ताजु तय्यिबुन, उस्ताद अच्छे हैं, द टीचर इज़ गुड, द टीचर इज़ गुड। मन अलल कुर्सी, फिर सवाल हो रहा है, उसका जवाब देना है। अरबी में सवाल, अरबी में ही जवाब देना है। मन अलल कुर्सी, समझने के लिए हम उसको देखते हैं कि मन के माना कौन, अलल कुर्सी कुर्सी पर, तो मन अलल कुर्सी, कुर्सी पर कौन है? तो आप बोल रहे हैं अल वलदु अलल कुर्सी, कुर्सी पर कौन है? तो हम बोल रहे हैं अल वलदु अलल कुर्सी, कुर्सी पर लड़का है। हु इज़ ऑन दी चेयर बोल रहे हैं तो द बॉय इज़ ऑन दी चेयर। फिर 8वां जुमला जो है सवाल है, मा फिल माई, मा बोले तो क्या, और फिल माई पानी में, तो पानी में क्या है? मा फिल माई, पानी में क्या है? तो इसका जवाब अरबी में ही दीजिए। हम बोलना चाह रहे हैं कि मछली पानी में है, तो क्या बोलेंगे आप? अस्समकु फिल माई, अस्समकु फिल माई। तो मा फिल माई, पानी में क्या है? व्हाट इज़ इन दी वाटर, तो आप बोल रहे हैं अस्समकु फिल माई, मछली पानी में है। द फिश इज़ इन दी वाटर, द फिश इज़ इन दी वाटर। अब ये जुमला है, ये सवाल है, मा अला शजरी, मा अला शजरी, मा बोले तो क्या, अला शजरी दरख्त पर, मा अला शजरी दरख्त पर क्या है, दरख्त पर क्या है? व्हाट इज़ ऑन दी ट्री। आप कुछ भी बोल सकते हैं सबक के लिहाज से या उससे हटके भी। सबक के लिहाज से बंदर भी है, फूल भी है, मैं यहाँ पर जो है फूल को लिखा हूँ। अज़्ज़हरु अला शजरी, दरख्त पर फूल है, फूल दरख्त पर है। द फ्लावर इज़ ऑन द ट्री, व्हाट इज़ ऑन द ट्री? द फ्लावर इज़ ऑन द ट्री। मा अला शजरी, दरख्त पर क्या है? अज़्ज़हरु अला शजरी, दरख्त पर फूल है। ठीक है, अब इधर आइए सब, यहाँ पर
جو ہے تیسرا، یہ دوسرا حصہ اسئلہ کا ختم ہو گیا. یہ کچھ 9 جو ہے سوالات تھے، اس کے ہم نے عربی میں ہی سوالات تھے، عربی میں ہم نے جوابات لکھ دیے الحمدللہ. اب یہ تیسرا حصہ ہے سبق کا. یہ اوپر 10 ہے نا، من محمد. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی دیکھیے میری نظر چوک گئی تھی، جزاک اللہ. 10واں اور 11واں جملہ بھی اس میں سوال ہے باقی ابھی، اور اس کا جواب بھی ہے. من محمد 10واں ہے. من محمد، تو من یہ کون، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو من محمد کے معنی ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے محمد رسول. محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، پیغمبر ہیں. تو من محمد، ہو از محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد رسول، محمد از اپوزل اور میسنجر اور پروفٹ، جیسا جو بھی محمد. اچھا محمد رسول. جی ہاں، آپ جو آ رہے ہیں وہ تجوید کے لحاظ سے برابر آ رہے ہیں. جی جی محمد الرسول جی صحیح ہے، لیکن اب فی الوقت اس کو بغیر تجوید کے ہی ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہم زبان پڑھ رہے ہیں تو اس کے اعراب کو واضح طور پہ پڑھیں گے. جی بالکل. حل محمد رسول، حل کیا محمد رسول، محمد رسول ہیں. کیا محمد رسول ہیں؟ حل محمد رسول، کیا محمد رسول ہیں؟ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپوزل؟ تو نعم، ہاں، محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اپوزل. تو یس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اپوزل، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، پیغمبر ہیں. بھائی یہ میرا اس میں چھوٹا سا سوال ہے جی بھائی بسم اللہ. کہ اس میں یہ جو آیا تھا، دیکھیے آپ پیچھے، یہ جو ماں کے معنی کیا کیا ہے بولے نا، ماں علی الشجر، الزہر علی الشجر، ٹھیک ہے نا. تو ماں کے معنی بھی کیا کیا آ رہے ہیں، حل کے معنی بھی کیا کیا آ رہے ہیں، تو اس میں فرق کیا ہے؟ جی ابھی بول، آپ آن کر دیجیے، میں بول. جی جی چل رہا ہوں. جو چالو. بسم اللہ. بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا ہے. ماں کے معنی بھی کیا کے ہیں اور حل کے معنی بھی کیا کے ہیں. اور ماں جو ہے کیا ہے، ماں کے معنی واٹ کے آتے ہیں، اور اس میں ہاں یا نا کا جو ہے جواب نہیں طلب کیا جاتا ہے، جبکہ حل جو آپ استعمال کرتے ہیں، حل استفہامی، ماں بھی استفہام کا ہی حرف ہے، حرف استفہام میں ہے، حروف استفہام میں، اور حل بھی حرف استفہام ہی ہے، حروف استفہام میں سے ہی ہے. تو پاشا نے جو سوال کیا ہے بڑا اچھا سوال ہے. ماں کے معنی کیا ہیں، کیا کے ہیں، پھر حل کے معنی بھی کیا کے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ماں جب آپ پوچھتے ہیں کیا ہے، تو آپ اس میں کچھ بھی آپ اس میں جو ہے جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن آپ جب جواب ہاں یا نا جو ہے ایجاب یا قبول کے طور پہ جو بولتے نا، ایجاب جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، ہاں میں، اور انکار یا نا میں آپ جواب چاہتے ہیں، اس وقت آپ سوال میں کیا لگاتے ہیں، حل. حل استفہامی کب آتا؟ جب نعم یا لا میں آپ جواب دینے کا موقع رہتا ہے، اس وقت آپ جو ہے حل استفہامی استعمال کرتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں صرف جاننا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو اس وقت ما استفہامیہ استعمال ہوتا. جزاک اللہ بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہترین بات معلوم ہوئی ماشاء اللہ. جزاک اللہ. تو یہ ہو گیا. اب چلیے جناب، تیسرا ہم 2 حصے مکمل کر لیے. پہلا حصہ متن درس، دوسرا حصہ اسئلہ سوالات، اور تیسرا حصہ ترجمہ کرو، ٹرانسلیٹ ان عربک. اب یہ ہم کرنے جا رہے ہیں تیسرا حصہ، کہ ہم کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے. جملے دیے ہوئے ہیں اردو میں، اور ہم اس کو سائیڈ بائی سائیڈ انگریزی میں بھی پاشا کی فرمائش کے مطابق کر لیں گے انشاءاللہ. پہلا جملہ ہے ترجمہ کرو میں، آدمی گھوڑے پر ہے. آدمی گھوڑے پر ہے. تو آدمی
ایک یا کوئی آدمی تو رجلن تھا، اس کو الف لام لگا دیجئے تو آدمی ہو جاتا the man. الرجل علی الفرسی، گھوڑے پر ہے بولنا چاہ رہے نا، تو گھوڑے کے لیے فرس کا لفظ ہے، تو گھوڑا بولنا ہے آپ کو تو الفرسو، اس پہ اعلیٰ کا حرف لگا دیجئے تو یہ فرس کا سین کو جو ہے جو یہ مٹ گیا ہے جو ادھر سا پھیکا ہو گیا، لکھا ہوا ہے مگر تھوڑا سا پھیکا ہو گیا. جی آپ اطمینان سے ادھر سے لا لینا تھا بادشاہ. تو آدمی گھوڑے پر ہے، الرجل علی الفرسی، آدمی گھوڑے پر ہے، آدمی الرجل گھوڑے پر ہے، علی الفرسی، the man is on the horse، جی the man is on the horse. اور دوسرا جملہ ہے بندر درخت پر ہے، بندر تو بندر کے لیے قرد کا لفظ ہے نا سب، تو بندر بولے تو القرد، درخت پر ہے علی الشجری، تو بندر درخت پر ہے القرد علی الشجری، القرد علی الشجری. the monkey is on the tree، the monkey is on the tree. پھر یہ تیسرا جملہ ہے گھوڑا گھر میں ہے، گھوڑا تو گھوڑے کے لیے الفرسو، گھر میں کے لیے فی البیتی، جی تو گھوڑا گھر میں ہے الفرسو فی البیتی. بہت خوب بہت خوب. the horse is in the house، the horse is in the house. پھر اونٹ عرب میں ہے، اونٹ کے لیے الجمل، اور عرب میں ہے فی العربی، اونٹ عرب میں ہے الجمل فی العربی. میں کا جو لفظ ہے وہ فی سے آ رہا ہے. فی، جی ہاں، جی فی جو ہے میں کے لیے. جی الجمل فی العربی، the camel is in the Arab، the camel is in the Arab. مچھلی پانی میں ہے، مچھلی السمکو، پانی میں تو فی المائی، مچھلی پانی میں ہے السمکو فی المائی، السمکو فی المائی. the fish is in the water، the fish is in the water. پھر استاد کرسی پر ہے، استاد الاستاذ، کرسی پر کے لیے علی الکرسی، استاد کرسی پر ہے الاستاذ علی الکرسی، استاد کرسی پر ہے. the teacher is on the chair، the teacher is on the chair. پھر اس کے بعد کا ہے لڑکا زمین پر ہے، لڑکا، لڑکے کے لیے ولد کا لفظ ہے، الف لام لگائیں، لڑکا بول رہے ہیں، ایک یا کوئی لڑکا بولے تو آپ ولدن بولتے تھے، لڑکا ہے تو الف لام لگا کے بولیں گے، لڑکا بولے تو الولد. پھر جو ہے کیا بولیں گے زمین پر بولنے کے واسطے علی الارض، تو لڑکا زمین پر ہے الولد علی الارض. the boy is on the ground یا the boy is on the earth، دو بھی لے سکتے لے سکتے جی، عرض کا لفظ ہونے سے. کیا یہ گھر ہے، کیا یہ گھر ہے، دیکھیے کیا یہ گھر ہے، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کیا یہ گھر ہے، کیا یہ فلاں ہے، اس کے لیے آپ کو کیا لگانا پڑتا، حل استفہامی. تو کیا کے لیے آپ حل لگا دیے، اور یہ کے لیے ہاذا لگا دیے، اور گھر کے لیے بیت. تو کیا یہ گھر ہے، حل ہاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے، حل ہاذا بیتن. is this a house، is this a house. پھر نہیں، نہیں کے لیے لا. یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے کے لیے ہاذا مسجد. نہیں یہ مسجد ہے، لا ہاذا مسجد. نہیں یہ مسجد ہے، لا ہاذا مسجد. گھر نہیں، لا بیتن، لا بیتن. تو نہیں یہ مسجد ہے، گھر نہیں، لا ہاذا مسجد لا بیتن. نو دس از اے ماسک،
but not house, not a house. This is a mosque, not a house. پھر اس کے بعد This is a mosque, this is a mosque, not a house. but کی ضرورت نہیں ہے جی اچھا کیونکہ یہاں پر اضافہ ہو جائیں گا. انڈرسٹوڈ ہے وہ, لیکن جی اچھی بات بٹ نہیں. جی اس کے بعد پانی کیسا ہے. پانی کے لیے تو ماں کا لفظ ہے. کیسا جو ہے وہ اس سے جو ہے سوال جو ہے شروع ہوتا, تو کیسا کیفا. تو پانی کیسا ہے, کیف الماء, کیف الماء. تو ہاؤ از دی واٹر, ہاؤ از دی واٹر. تو پانی اچھا ہے, پانی اچھا ہے. پانی کے لیے الماء, اچھا کے لیے طیب. تو پانی اچھا ہے, الماء طیب, الماء طیب. دی واٹر از گڈ, دی واٹر از گڈ. اس کے بعد کیا ہے یہ, پانی وضو کے لیے ہے. پانی وضو کے لیے ہے, تو پانی الماء وضو کے لیے, للوضوئی. تو پانی وضو کے لیے ہے, الماء للوضوئی, الماء للوضوئی. دی واٹر از فار ایبلیوشن, دی واٹر از فار, وضو بول دیجئے, وہی لفظ رکھ دیجئے, یعنی تو ایبلیوشن کا وہ لفظ ہے وضو کے لیے. دی واٹر از فار دی ایبلیوشن. اس کے بعد دی ڈبل آر, دی واٹر جی جی للوضوئی. آپ دیکھ رہے ہیں للوضوئی, للوضوئی میں وضو پہ الف لام ہے, جی تو دا کا سینس آپ کو ملتا ہے اس کے لحاظ سے, فار دا ایبلیوشن, جی فار دی ایبلیوشن. تو دوبارہ اس کو انگلش میں فرمائیں. جی الماء للوضوئی, دی واٹر از فار دی ایبلیوشن, سبحان اور دی واٹر از فار دی وضو. اس کے بعد کیا وہ پھول ہے, جی کیا وہ پھول ہے, کیا وہ فلاں چیز ہے, کیا یہ فلاں چیزیں بولتے ہی کیا کرنا پڑتا ہے, حل استفہامی لائیں گے. تو کیا کے لیے حل استفہامی لا لیں گے, وہ کے لیے ذالکا. تو اور جو ہے پھول کے لیے کیا لفظ ہے, زہر کا لفظ ہے. تو کیا وہ پھول ہے, جی کیا وہ پھول ہے, حل ذالکا زہرن, حل ذالکا زہرن. Is that a flower. زہرن, زہرن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس پہ الف لام نہیں ہے, تنوین ہے, دو پیش دو ضمہ آ رہے ہیں, زہرن بول رہے ہیں آپ. تو اس میں ایک یا کوئی کا سینس آ رہا, انگریزی میں بھی برابر ترجمہ اس کے لحاظ سے اے فلاور آئیں گا. تو کیا وہ پھول ہے, حل ذالکا زہرن, is that a flower, is that a flower. جی ٹھیک ہے. اب دیکھیے جناب یہاں پر یہ جملہ ہے, ہاں وہ پھول ہے. دیکھیے ہاں کے لیے نعم. اب آپ انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہاں میں جواب دے رہے ہیں. ہاں کے لیے نعم, وہ پھول ہے, ذالکا زہرن. یس دیٹ از اے فلاور, ہاں وہ پھول ہے, یس دیٹ از اے فلاور. پھر وہ خوبصورت ہے, وہ کے لیے ذالکا, خوبصورت کے لیے جمیل. تو وہ خوبصورت ہے, ذالکا جمیل, ذالکا جمیل. دیٹ از بیوٹیفل, دیٹ از بیوٹیفل. پھر قرآن عربی میں ہے, تو قرآن کے لیے القرآن, عربی میں کے لیے فی العربی. ٹھیک ہے, قرآن عربی میں ہے, القرآن فی العربی, القرآن فی العربی. تو دا قرآن فی العربی. جی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر یا عربی کا یا پھر مشدد ہے, اس پہ تجدید ہے. عربی الادھر نہیں ہے, ایک یا کی ایک نہیں دو آوازیں آئیں گی, اور اس لیے تجدید ہے اس پہ. فی العربی. تو جو ہے القرآن فی العربی, دا قرآن از ان دی عربک, دا قرآن از ان دی عربک. عربی العربی ہے, لینگویج کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں کیا انگلش میں؟ انڈرسٹوڈ ہے وہ,
जी अच्छा in the Arabic language ही है, बोल रहे हैं आप, जी जी in the Arabic बोल दिए तो ख़त्म, जी in the Arabic language वही मतलब है आपका बोलने का, वही मतलब। जी इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? इस्लाम के लिए तो इस्लाम का ही लफ्ज़ है, क्या के लिए? अब यहाँ पर माँ आएगा, अब यहाँ पे क्या वो इस्लाम है, क्या ये इस्लाम है नहीं पूछ रहे हैं, वरना हल आता था। जी अब क्या पूछ रहे हैं? इस्लाम क्या है? तो इस्लाम क्या है, तो अब यहाँ पर माँ इस्लामुन, माँ जो है क्या के लिए आएगा? इस्लाम का तो लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ है, माँ इस्लामुन, और दूसरा मल इस्लामो, दोनों भी सही, माँ इस्लामुन या मल इस्लामो। व्हाट इज़ इस्लाम? व्हाट इज़ इस्लाम? तो भाई ये जो मल इस्लामो जो आ रहा है, माँ अल इस्लामो है, जो वो तो मैं समझ गया, तो जी। मल जो आ रहा ना, तो मीम के बाद अलिफ के ऊपर, जी हाँ। तो यहाँ पर देखिए सूरत हाल ऐसी है कि जी ये जो है अल इस्लामु जो है, जी तो अल इस्लामु का इस्लामुन जो है वो सारा का सारा लफ्ज़ जो है, जो अलिफ यानी कि हमज़ा है, वो दरअसल आवाज़ के लिहाज से इस्लामुन, जो ई की जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो जो है हमज़ा से शुरू हो रही है, और वो हमज़ा असली है, इसलिए वसलन साक़ित नहीं हो रहा। और जो है वो लाम अगर आ जाए तो जो है वो क्या होता, बीच में का अलिफ जो है वसलन साक़ित होता हुआ एक अलग सूरत बीच में गुजरी, यहाँ पे वो सूरत हाल नहीं है। जी जी ठीक है। उसके बाद जो है इस्लाम एक दीन है। दीन क्या है? दीन कैसा है? दीन कैसा नहीं, अच्छा हाँ, इस्लाम एक दीन है, इस्लाम एक दीन है, तो इस्लाम के लिए अल इस्लामु, एक दीन है के लिए दीनुन, तो इस्लाम एक दीन है, अल इस्लामु दीनुन। तो द इस्लाम इज़ अ रिलीजियन, इज़ अ रिलीजियन, द इस्लाम इज़ अ रिलीजियन। तो इस्लाम एक दीन है, अल इस्लामु दीनुन, द इस्लाम इज़ अ रिलीजियन। उसके बाद दीन कैसा है, तो कैसा के से शुरू करेंगे? क्वेश्चन टैग से शुरू होता है सवाल, तो कैफा, कैसा के लिए कैसा है, तो दीन कैसा है, तो दीन के लिए अद्दीनु, तो दीन कैसा है? कैफत दीनु, कैफत दीनु, हाउ, हाँ कैफत दीनु, हाउ इज़ द रिलीजियन, हाउ इज़ द रिलीजियन। उसके बाद दीन आसान है, दीन आसान है, दीन के लिए अद्दीनु, आसान के लिए सहलुन, तो दीन आसान है, अद्दीनु सहलुन, अद्दीनु सहलुन, द रिलीजन इज ईजी, द रिलीजन इज ईजी, आसान या सिंपल। उसके बाद मक्का, आसान, आसान जो है इजी या सिंपल, इजी या सिंपल, जी। मक्का कहाँ है, मक्का कहाँ है, तो अब जनाब यहाँ पे एक जो है ये हमारा सबक का चूँकि वो नहीं है, फोकस इस पे नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मौलवी साहब आहिस्ता से, मक्का एक शहर, ख़ास शहर का नाम है, तो उस पर अलिफ लाम नहीं आ रहा, वो बताने के लिए लाए, ये गैर मुनसरिफ है वज़ा वगैरह वगैरह, इसको बाद में आगे के सबक में बहुत ही आइंदा तीसरे या चौथे हिस्से में मौलवी साहब इसको डिस्कस करेंगे। इस वक्त तो ये नहीं आएगा, हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि मक्का कहाँ है तो कहाँ से तो शुरू कर देंगे आप अरबी के लिहाज से, आइना मक्का तो है, आइनल मक्का तो नहीं बोल रहे, या तो इसमें देखिए आप, ये ख़ास शहर का नाम है, इसमें इस पे अलिफ लाम नहीं आता है, इसमें आलम आ गया, ये ख़ास जो है शहर का नाम, और ये गैर मुनसरिफ भी होता है, क्या क्या इसकी तफसील है इंशाअल्लाह बाद में। तो सिर्फ इतना याद रखिए, मक्का पे अलिफ लाम नहीं आएगा, और फिर भी उस पर तनवीन नहीं आएगी, मक्कतुन नहीं बोल रहे, मक्कतू बोल रहे सिर्फ। जी। तो आइना मक्कतू,
مکہ کہاں ہے؟ مکہ کہاں ہے؟ این مکہ تو، جی ویئر از مکہ، ویئر از مکہ. تو مکہ عرب میں ہے، مکہ تو مکہ تو عرب میں کے لیے فی العربی، مکہ تو مکہ عرب میں ہے، مکہ تو فی العربی، مکہ عرب میں ہے تو مکہ تو فی العربی. مکہ از ان دی عرب، مکہ از ان دی عرب یا عربیہ، مکہ از ان عربیہ یا مکہ از ان دی عرب، دونوں بھی صحیح. تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کرونا وائرس سے تحفظ کے سلسلے اللہ جو ہے اور ہم سب مسلمانوں کی جو ہے خصوصی طور پہ حفاظت فرما. مالک تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب مسلمانوں کی بالخصوص حفاظت فرما. تمام وبائی امراض، کرونا وائرس ہوں کہ اور دیگر جتنے امراض ہیں اور وبائی اور غیر وبائی تمام امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کو محفوظ و معمون رکھ اور صحت و تندرستی کے ساتھ رکھ، اور تیری اور تیرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہماری زندگی بسر ہو، اور بالآخر جو ہے ہم سب کا ایمان و اسلام پہ خاتمہ بالخیر فرما. اللہم آتنا الخیر والسعادہ کلہا وادفع عنا الشر والنحوس کلہا. اللہم زدنا بسطہ فی العلم والجسم. اللہم اسبغ علینا نعمک ظاہرة وباطنہ. اللہم ربنا فلا تشمت بنا الأعداء. اللہم ربنا فلا تشمت بنا الأعداء. اللہم ربنا فلا تشمت بنا الأعداء. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.